क्लास 5 आज हमारा सोशल स्टडीज़ का 27वां लेक्चर है। आज हम अपना यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज हमारा है 43, यूनिट 5, इम्पॉर्टेंट राइट्स ऑफ सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। यानी हमारे जो इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं एक शहरी के, जो हकूक़ हैं हमारे आइन 1973 के आइन के मुताबिक वो क्या हैं। 1973 Constitution of Pakistan includes rights of the citizen of Pakistan. They are known as fundamental rights. अच्छा, हमारा जो 1973 का पाकिस्तान का आइन है उसमें एक शहरी के जितने भी हकूक़ शामिल हैं उन तमाम को फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक़ कहा जाता है। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट डिप्राइव एनी सिटीज़न ऑफ these rights. Neither a law can be made against these fundamental human rights. यानी पाकिस्तान की रियासत में कोई भी इनके ख़िलाफ़ ये जो राइट्स हैं सिटीज़न्स के, शहरियों के जो हकूक़ हैं इनके ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। उनके बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी कोई लॉ यूज़ नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ दीज राइट्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अब ये हम आइन जो है जो 1973 का आइन पाकिस्तान में लागू है वो ये इन हकूक़ पर तमाम जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं यानी जितने भी अफराद हैं शहरी हैं तमाम को उनके हकूक़ की गारंटी देता है। द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दीज राइट्स। और जो रियासत है यानी जो मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत है वो इन तमाम हकूक़ को देने की, पूरे करने की रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। सम फंडामेंटल राइट्स आर एज अंडर। कुछ बुनियादी हकूक़ जो हैं यहाँ दिए गए हैं। एवरी सिटीज़न इज़ फ्री टू लिव अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ एंड फेथ। हर शहरी जो है वो अपने यकीन और अपने अक़ीदे के मुताबिक रहने के लिए इस रियासत में रहने के लिए आज़ाद है। यानी वो अपने अक़ीदे और अपने यकीन के मुताबिक रह सकता है। दे आर गिवन द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी किसी भी फ़र्क के बग़ैर, किसी किस्म का भी फ़र्क किए बग़ैर उसकी ज़िंदगी और उसकी जायदाद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। It is the constitutional obligation of the government to respect their honor and dignity. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी हमारे आइन के मुताबिक हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर शहरी को उतनी ही इज़्ज़त दे और उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखे। Every citizen has the right of trade, business or to adopt any lawful profession. हर शहरी को यह हक़ हासिल है कि वो तिजारत करे, अपना बिज़नेस करे या किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार वो कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है कोई भी ऐसा पेशा जो कि कानून के दायरे में हो। एवरी सिटीज़न हैज़ द फ्रीडम टू राइट एंड स्पीक। हर शहरी को लिखने की और बोलने की आज़ादी है। हर सिटीज़न जो है उसको हक़ हासिल है कि वो अपनी जायदाद ख़रीद सके और बेच सके। एनी ग्रुप हैविंग इट्स ओन डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कोई भी ग्रोह जो है उसकी अपनी जो मुख्तलिफ़ ज़ुबान स्क्रिप्ट हो सकता है। एंड कल्चर हैज़ द राइट। यानी उसका कोई भी ज़ुबान हो, कोई भी उसका कल्चर हो, उसको हक़ हासिल है टू सिक्योर एंड डेवलप इट कि वो अपने उसको मुताबिक जो अपने हकूक़ को सिक्योर करे और उसके मुताबिक वो उसको डेवलप कर सके। डिफरेंट वेज़ टू सॉल्व द नेशनल प्रॉब्लम्स। अब डिफरेंट वेज़ जो है यानी हमारे जो कौमी मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके। प्रॉब्लम्स कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू डायलॉग। जितने भी मसाइल हैं वो सिर्फ बातचीत के ज़रिए से ही हल किए जा सकते हैं। टू सॉल्व द नेशनल प्रॉब्लम्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव द एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द पार्लियामेंट। अब इन तमाम जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कौमी मसाइल हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी हैव द एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन यानी आपस में यगानगत की या इत्तेहाद की ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए तमाम पॉलिटिकल सियासी पार्टीज़ के दरमियान पार्लियामेंट में। यानी पार्लियामेंट में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन तमाम के दरमियान
جو اتحاد اور یگانگت کی کوپریشن کی فضا قائم کی جائے، جس میں بات چیت کے ذریعے سے جو ہمارے قومی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا حل نکالا جائے. آل ڈیسیجنز شوڈ بی ٹیکن ود کنسنسس، یعنی تمام جتنے بھی ڈیسیجنز لیے جائیں، فیصلے لیے جائیں، ان تمام کو پر بات چیت کی جائے اور تمام کے پوائنٹ آف ویو لے کر پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے. ٹوڈے پاکستان از فیسنگ مینی ایشوز امنگ دیز. آج کے دور میں پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جن میں ایک ایشو جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے. ٹیررزم یعنی دہشت گردی کا جو ایک ہمارا مسئلہ ہے، جو بہت زیادہ جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. فار سولوشن آف دس ایشو a نیشنل ایکشن پلان واز framed with consensus of آل پولیٹیکل پارٹیز. اب اس دہشت گردی کے اس جو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک قومی ایکشن پلان بنایا گیا ہے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کنسنسس لیا گیا ہے. اینڈ ڈیو ٹو دس نیشنل ایکشن پلان اسٹیپس لائک آپریشن ضرب عضب اینڈ رد الفساد ور ٹیکن وچ آر شوئنگ پازیٹیو ریزلٹس فار ایریڈیکیشن آف ٹیررزم ان پاکستان. اب ان ایکشن پلانس کے تحت جو ایک سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ ایک آپریشن کیا گیا ہے جس کا نام تھا ضرب عضب، اور دوسرا جو ایک آپریشن کیا گیا رد الفساد، جس میں ایک بہت اس کے مثبت نتائج ہمارے سامنے آئے اور ٹیررزم پاکستان میں دہشت گردی میں بہت کمی آئی، جس کی وجہ سے. اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہے. یہ ایکسرسائز آپ کے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے، جو ابھی سیکنڈ پی ڈی ایف دیا گیا ہے، اس میں اس کے کوسچن آنسر سالو کیے ہوئے ہیں. وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر اپنی نیٹ کاپی میں کریں گے، اسکول کی کاپی میں. جب اسکول کھلیں گے تو پھر میں انہیں چیک کر لوں گی. اس کے بعد بلینکس جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں کروا دیتی ہوں. ایوری ٹرائب ہیز ون لیڈر. ہر قبیلے کا اپنا ایک لیڈر ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے دا آفیشیل نیم آف آور کنٹری. ہماری ملک کا جو آفیشیل نیم ہے وہ کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دا ہیڈ آف سپریم کورٹ از کالڈ چیف جسٹس. دا ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان از سپریم کورٹ. آج بیٹا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا چیپٹر. تو آپ لوگوں نے اس کے پی ڈی ایف سے دیکھ کے کوسچن آنسرس کر لینے ہیں اور بلینکس آپ نے بک میں کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.